المثالية وخاصة الاقتصادية، وكل النشاطات الموجودة في هذه المنطقة من نشاطات زراعية ونشاطات كذلك صناعية في شتى المجالات تحتاج إنتاج كبير من الكهرباء، وفرة الكهرباء وخاصة الجودة في الكهرباء. فهذه المحطات في هذه المناطق توفر هذه الخدمة. كذلك لتأمين هذه الشبكة الكهربائية وتأمين هذا إنتاج الكهرباء، هذه المحطة مثل هذه في كرينا فيها هي محطة 400 ميجا وات اللي دخلت في الشغل 2004، لكن وعملنا لها سونيغاز عملت لها عدة مراجعات لكي نطور من التكنولوجيا المستعملة فيها. يعني كل مرة نستعمل التكنولوجيا الحديثة. والجزائر منذ 2017 عملت مع جنرال الكتريك وهو الشريك تاعنا بالنسبه كذلك محطات توليد الكهرباء، وشريك كذلك سونيغاز لانجاز اكبر معمل لتوربينات الغاز توربينات الغاز وكذلك الكونترول كومون اللي متواجد في عين ياقوت في بلادنا. راح ان شاء الله ابتداء من نهايه السنه راح اول توربين يخرج من العمل. الهدف اللي عملناه، الانجاز المهم اللي عملناه كذلك مع جنرال الكتريك هو انجاز محطه مونيتورينغ. محطه هما موجودين 3 في العالم عبر العالم محطات المونيتورينغ، في واحد في امريكا، واحد في دبي، والثالث في الجزائر. عملناه مع شريكنا جنرال الكتريك، والهدف منه هو التحكم التام في تكنولوجيات التوربين غاز في اطار الشغل كما هذه المحطه، وكذلك التنبؤ اذا كان ممكن يحدث لها عطل او اي شيء خلل في التوربينات، نتنبأ عبر هذا المونيتورينغ عبر لي كابتور الموجودين هنا في فتيلنا وفي كل محطات موجوده في الوطن، نتنبأ في حصول اي حادث او اي عطل، فيكون التدخل من قبل بالاعوان تاع سونيغاز المختصين في هذه التوربينات اللي يتحصلوا على تكوين مدقق في جميع اطوار انتاج الكهرباء. فهذه العمليه سهلت لنا كثير وخلت لنا نامنوا لانتاج الكهرباء وكذلك التوفير لهذه الكهرباء في كذلك في كل الاوقات، وخاصة أوقات الذروة مثل هذه اللي تكون درجة الحرارة مرتفعة تتطلب جهد كبير كذلك في الإنتاج. شكرا. Une société qui ne dégage pas un petit autofinancement, ce n'est pas une société. Il faut que Sonegaz arrive à dégager un cash flow pour pouvoir réinvestir. L'État est en train de supporter tous les investissements de Sonegaz. L'État est en train de mettre à disposition les fonds nécessaires pour pouvoir réaliser et accompagner la demande. Parce qu'il y a une grande demande, il faut l'offre, il faut avoir l'offre pour faire face à la demande. Vous avez raison de mentionner cette question, et à travers cette question, moi, je sensibilise tous nos citoyens, je les sensibilise à faire d'efforts par rapport aux créances. Il n'y a pas que, il y a aussi l'administration, il y a aussi le côté des entreprises publiques et privées. Donc on est en train de sensibiliser tout le monde pour pouvoir arriver à faire face à cette créance qui va sans aucun doute, parce que la Sonegaz c'est quoi? La Sonegaz c'est une entreprise de l'État, c'est une entreprise citoyenne, c'est une entreprise qui a une mission de mettre à disposition du citoyen et surtout de l'industrie nationale, de l'économie nationale, de l'énergie en quantité et en qualité, les deux énergies, que ce soit l'électricité et le gaz, pour pouvoir redynamiser notre appareil industriel. Actuellement, 92% de notre énergie électrique, elle va vers le domestique. Et l'industrie, elle ne prend que 8%. Ce n'est pas normal, nous devons rebasculer, nous devons avoir au moins 70% par rapport à nos besoins domestiques et 30% doit aller vers l'industrie. Nous devons redynamiser notre industrie et nous devons mettre à disposition de l'industrie de l'énergie pour créer cette valeur ajoutée, pour créer la richesse,
pour l'emploi des jeunes, les jeunes qui sortent des universités, des instituts de formation. Donc nous avons besoin de créer de la richesse à travers l'énergie électrique aussi, à travers notre appareil industriel qui va nous permettre de créer cette valeur ajoutée, et c'est ça le but et l'objectif de l'État. Monsieur le ministre, il est déjà intégré à l'échelle nationale. Donc on est en train d'exploiter toutes nos centrales. SPE, la société de Sonelgaz, est en train d'exploiter nos centrales à travers ce monitoring. C'est un système qui permet de prédire. C'est la gestion à distance. Voilà, à distance, prédire des incidents. Donc, هذا السيستم المونيتورينغ يعطينا كيفاش راهي تمشي chaque équipement à l'intérieur de la turbine. L'équipement il est analysé dans un monitoring à Alger qui permet aux techniciens de SPE d'avoir les mesures à prendre par rapport à chaque équipement. Et ça c'est important. Il y a 3 au monde. Nous en avons un en Algérie, on est en train de le développer avec notre partenaire général. Ça sera pour quand dans cette unité? Dans cette unité, ils sont prédisposés, donc ils vont l'intégrer rapidement. C'est des capteurs qu'on va mettre en place, et puisque General Electric a la technologie Alstom, elle a acquis cette technologie aussi à travers une acquisition. Donc le fonctionnement, ça sera assez. Le fonctionnement, ça sera très prochain. Très prochain. Merci. Les investissements de Sonelgaz, des crédits qu'elle met à disposition de Sonelgaz. Donc Sonelgaz لازم تبقى تواكب هذه العملية وتبقى بالانفستيسمون تاعها باش تكون اون فاس دو سيت دوموند كونتيسون. لازم سونيغاز تواصل والدولة الآن واقفة مع سونيغاز، لكن واش نقول لازم ترشيد لاستعمال الطاقة، ما يبقاش نستهلكوا الطاقة بهذه الطريقة، ما يبقاش خلاص ما بقناش الآن. لازم نفكروا في مستقبلنا، مستقبل الأجيال القادمة، ما نبقاوش نحرقوا في الغاز باش نعملوا الكهرباء. لازم الغاز نوفروه، لازم نوفروا الغاز لكي ننشطوا الصناعة البتروكيماوية. هذا هو مستقبلنا، هذا هو اللي لازم نفكروا فيه احنا كجزائريين في استعمال وترشيد استعمال الطاقة. لكن كأزمة أنا ما نقولش باللي كاين أزمة، كاين مشكل، كاين مشاكل، لكن الدولة واقفة مع سونيغاز وراح تدعم سونيغاز في كل هذه النشاطات le programme de développement il va se poursuivre pour assurer une continuité de service et une qualité de service et le développement de l'industrie aussi nationale.